Surgery for tuberculosis is quite difficult surgery, more difficult than cancer surgery for the lung. Il s'agit d'un jeune homme de 25 ans dont les lésions tuberculeuses du sommet du poumon droit sont devenues chroniques maintenant. Il est en train de guérir de sa tuberculose, mais les lésions du poumon, elles, ne peuvent pas cicatriser et sont responsables de complications ultérieures. Donc ces complications, on va essayer de les éviter en enlevant la partie du poumon qui est cicatricielle et donc permettre à ce jeune patient de reprendre une espérance de vie normale, guéri de la tuberculose par son traitement médical et à l'abri des complications grâce à la chirurgie. Երեխան որ տարան գնացինք եկեղեցի, մոմ վառեցինք բոլորս էլ։ Աստծուց խնդրեցինք, որ երեխան շուտ ապաքինվի։ Շատ, ինչ ասեմ, ծանր էր մսմար։ Les risques spécifiques à la chirurgie de la tuberculose pulmonaire tiennent essentiellement à la densification des tissus et qui englobe la plupart des organes, les bronches, les artères et les veines. Et donc le risque est un risque d'hémorragie par blessure d'un de ces vaisseaux. En particulier l'artère pulmonaire est un vaisseau qui est de structure assez fragile. Il suffit de peu de choses parfois pour être en mesure de la rompre ou de la déchirer. Ինչ ենք անում, մտածում ենք, լացում ենք, որ ոնց գիտենք, որ լավ բժշկի ձեռի է երեխան։ Շատ էլի մտածում ենք, ծնող ենք, հեսա տարուկս ամանք մտածմունքի մեջ ենք։ Lobectomie pulmonaire supérieure droite un petit peu difficile.